જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી. કેમ છો બધાએ? ગુડ મોર્નિંગ બધાને અને સ્વાગત છે મારા નવા બ્લોગની અંદર. અને જો હું આવી ગયો છું કામે અને સવાર જો પહોંચી તો આવ્યા જ છીએ આપણે. અને હવે આપણે જવું છે રસોડાની અંદર. આવીને પહેલાં તો પંચિંગ તો કરી જ લીધું. એ છે મારું પંચિંગ મશીન. પંચિંગ કરીને હવે અમે જઈએ છીએ રસોડાની અંદર. દૂસરો શું બને જોઈને તો આવ્યો હું તો જઈએ અંદર. તો અમારે આજે तो गोटा बनवाना चालू है। क्या गोटा है? पालक में गोटा है। इको भजिया पाड़े तो इको कासो पड़े रे बाकी एक नंबर बनेला जो तो क्या मस्त मस्त जो आप लोग काम चालू थी गયું છે. કામ ચાલુ કરી નાખ્યું છે. સજા તો બનાવી ગયા અને અહીંયા ચલાવી છે આગ. થોડી થોડી ઠંડી લાગે છે. ये रहे हम हेलो गाइस. जो बरतु हरगाबू है જેમ કે બનાવી છે ચાય. અત્યારમાં દૂધ પડ્યું હતું થોડુંક તો વિચાર હતા અત્યારમાં ચાય બનાવી નાખી થોડીક મસ્ત એકદમ જોરદાર. જો દૂધ રાખી દીધું છે, બધું હરગાઈ ગયું છે. તો પહેલાં દૂધ ગરમ કરશું. દૂધ અમે રાતનું છે તો ખબર પડી જશે કે જો ફાટી ગયું હશે, દૂધ બગડી ગયું તો ફાટી જશે. બગડ્યું લાગતું નહીં તો ચડાવી દીધું છે ટ્રાય પૂરતું. અને આપણી ગાડી કમ્પ્લીટ કરી જવા આવી છે તો હું જઉં છું. ये मेरी गाड़ी. चलो अब चाय होगी रेडी. चाय पीनी नहीं है? चलो चाय पी लेते हैं. चाय बन गई है, चाय बनी गई है. गोपाल भरवाड़ तो चाय बनी गई है. पाजी ने बोले पाजी पाजी चलो चाय पी लो. चलो चाय पी लिए. चाय बनी गई मस्त एकदम. थोड़ा गाड़ी नाखी. चलो तो हमें ये हमारा मोटो ग्लास से ये हमारी छन्नी है, अगैनी है हमारी. अदरक ज़्यादा हो गए मेरे यहाँ. सब डाल दिया हैं? सब डाल दिया. सब डाल दिए. दोपहर के लिए कुछ नहीं रखा. अरे वो अभी इतनी बड़ी है. बड़ी है ना. वो हमारा पाजी उस्ताद आ रहा है. गैड़ी भी गोपाल बड़ी मत लेके आते हैं. गोपाल आज गांव में जाकर 10 रुपए की गहनी लेके आ जाना. तो ठीक है. पैसा दीजिए 10 रुपया. अरे मैं दे दूंगा. उसमें क्या पता. बस गिर जाएगा. पकड़ बांट दे. बच्चों लोग में बांट दे. बांटो ना. तेरा पानी पीना. अच्छा चाय बना बोल. इधर से खुशबू आने लगी. बाजी उसमें पानी है पीना. ओ हेल्पर कुछ बोलो आप. हेल्पर नहीं, विकास बोल. उसका नाम विकास. है. विकास हेल्पर नहीं बोलने का. अपना दोस्त है मालूम है. हाँ. दोस्त को कभी बेइज्जत मत करो. उसका काम से नहीं, उसके अपने दोस्त से मानो. ये हमारा दूसरा सुपरवाइजर है. अब ऑपरेटर को ऑपरेटर नहीं सुपरवाइजर बना दिए. बताओ. अरे अभी इसी पे रखे रहते. पाजी उस्ताद मस्त आप कुछ सुनते हैं उस आप बोलो क्या बाजी बोलते हो? उस्ताद चाय पियो दवा आप के. कुछ बोलने जाते हो ग्रुप पे, ब्लॉग पे कुछ बोलने जाते हो? ये चक्कर हो हाँ, गया. चार लिखे हैं. वो बोल ये आदत पड़ी हुई आदमी को आ जाती नहीं है. हाँ नहीं जाती है. सही बात है. जो કોબીનું શાક છે, રોંગરી, દાળ, છાશ બધું છે. તો ચલો જમી લઈએ. તારે મશીન ડૂબી રહી ગઈ है. जो मशीन स्टार्ट हो गई है. उसने कुछ किया है. हाय गाइस. बाजी क्या कह रहे कि कुछ नहीं कह रहे. चलो मशीन स्टार्ट करो. अभी आते देखिए. कल या परसों हमने डाले थे. देखिए कैसे धारदार हो गई. देखिए एकदम बढ़िया से.
હેલો ગાઈસ, જો બપોરનો નહીં થઈ ગયો 4-5 વાગે હેરા. આજ તો થોડુંક મોડું થઈ ગયું છે અને ચા મૂકી દીધી છે. દૂધ પહેલાં ગરમ કરીએ, હવાનું દૂધ છે, બગડી નહીં ગયું એટલા માટે પહેલાં તો જો દૂધને ગરમ કરવા મૂક્યું છે અને આપણું કામ ચાલુ છે. 1-2 ને એવી ગાડી ઓલી ચડે હરી, 3 ગાડી લોડિંગમાં છે એટલે અમે ચાય બનાવીએ રહ્યા. તો ચલો મળીએ થોડીક વારમાં. ચા એકદમ ખતરનાક પકાવી નાખી है. विकास આવી ગયો है. विकास ना तो के आ गया वापस. थोड़ी आज चाय थोड़ी लेट बन रही है. गोपाल लाया गाड़ी में कप लेने. हो चुकी है शाम, થઈ ગઈ છે સાંજ. જોઈ લો તમે. અને અમારું ડીઝલ આવી ગયું છે અને આ રહી મારી ગાડી અને ડીઝલ આવી ગયું. ડીઝલ કોણ લઈને આવ્યું છે? જો આમાં ટ્રેક્ટર આવે નવું આવી ગયા છે કાકા ડીઝલ ભરવાળા. चलो देखते हैं ऊपर. डीजल स्टार्ट नहीं हुआ है, डीजल चालू नहीं થયું. हम लोग तो सेना से ही नहीं लगाया एयर आ रहा है डीजल नहीं है एयर आ रहा है तो એર આવે જોવું જો રિઝલ્ટ છે કે નથી ચેક કરીએ. અને બસ થઈ ગઈ સાંજ અને મોજ, અમારી મોજ. આ જો અમારું નવું ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રાનું 275 DI ટર્બો X પ્લસ. આ છે ગોપાલ ભરવાડ. હા મારા કાકા શું કહો છો? काका के ही काका काई नहीं गया था ना. अभी मैना रानी बोले तो चिमकोड़ी जी हम देखो नवे नवी एकदम केवी लागे है बाकी मस्त एकदम जोरदार. થઈ ગઈ સાંજ, જાવું છે ઘરે પણ હજુ આ ડીઝલ બીજું બધું થઈ ગયા તો કલ આ રહ્યું મશીન મને આવડતું તો છે નહીં. ચાલુ પડ્યું હોય, ચાલુ પડ્યું છે મને नहीं आओ. चलो अभी जाने का टाइम हो गया है और हमारे 2 आ गए हैं हमारे दोस्त लोग. एक हमारा गोपाल और एक विकास. लाइट को बंद, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं. गाड़ी हो गई स्टार्ट. कैसी एकदम बढ़िया सी गाड़ी है. गोपाल लाइट चालू कर दो उस वाली. हाँ अभी दोनों अच्छे लग रहे हैं एकदम बढ़िया. तू स्मार्ट लग रहा है. देख तेरा बाल सब अच्छा कटा है. गोपाल तो बाल कटवाता नहीं है, दाढ़ी वाटी भी करवाता नहीं है. गोपाल कल से दाढ़ी करवाइयो जो. सेविंग कराना है. हाँ मेरे को भी. मैं कैसा लग रहा हूँ? हीरो लग रहे हो. झूठ बोल रहा है. चलो चलते हैं. चलो जाते हैं अभी कैंप पर. लाइट पे चलो जलाओ ये. चलो आगे की लाइट हो गई, इसको करते बंद. अपन कैसा लग रहा है? तू भी एकदम सच बता दूं एकदम अच्छा लग रहा है. अरे यार अभी થઈ ગઈ છે. અમે કેમ્પ પર પહોંચી ગયા છીએ અને જો આ બાજુ આગળ તો બધા જોઈ શકો ભાઈ બન અમારો આવવાનો છે અને ક્યાં રહી ગયો ખબર નથી. જોઈએ છે ગાય બધું વચ્ચે પડ્યું, બધું વચ્ચે ગાડીમાં રાખી દઈશું અને બધું પર લખવાનું થોડું ઘસી थोड़ा पीछे रखने का अभी निकलने पर. चलो लाइट्स ऑफ करते हैं और कुछ लिखते हैं. गोपाल मेरी बुक कहाँ आ गई? बुक ये रहा. बुक देखो, पेन दे. गाड़ी को करते बंद और कुछ इसमें रीडिंग भरनी है, कर देते. साइन तो हो चुकी है पर दिन को कितनी चलती है सब लिखना पड़ता है. तो लोडिंग एंड ऑन. गोपाल कितना ट्रिप हुआ? गोपाल ट्रिप कितना हुआ? हेलो 21 हुआ है. मेरा ट्रिप हुआ है 21
TRI पीस एंड आज का रीडिंग है 30,828.7 ओके। और NEWDS इसको हमको ऑफिस में डेली फाड़ के देना पड़ता है। आज का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और सब चीज़ें ऐसे रख देते हैं। और एक खतरनाक टाइम मानस આવી ગયા છે। ટાઈમે તમારો હા ભાઈ અમારો 7 વાગે આવવાનો ટાઈમ છે। હા તો કાલથી 8 વાગે આવવાનું। એવું છે? હા ડબો લઈ લો છે। ડબો લઈને મેલ દઉં આ કર બ્લોકમાં આવવું પડે। અંકો રોટલી બનાવ્યો અને બે જણા બારે હે રખડું ક્યાં જ્યા ઓય ત્યાં ભાગો છો તમે બે જણા? હું તો અંદર રસોડામાં ગયો તને તમે બેને ગોઠવા। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? હેલો ગાઈસ, જો મેં આવી ગયા લાડકા એટલે પીવાની है चाय અને विकास पहली बार रकाबी में चाय पीसे। विकास पहली बार प्लेट में चाय पिएगा। इसका हम दिखा दे कप में नहीं प्लेट में प्लेट हाँ प्लेट में चाय पिएगा। मेरे भाई चाय दिया आ रही है। જો ગાઈસ અમે આવી ગયા હતા પંપે, પેટ્રોલ પંપે અને આજે વિકાસને પંપે લઈ આવ્યો ફરવા પહેલી વાર। અરે હું પણ આવી ગયો જાઉં છે। રાજનભાઈ તો ખબર नहीं वक्त बात तो करे है थोड़ी क्या झूलो खासू रहा में झूला झूलने में बहुत मजा आता है भाई। मजा आता है ना भाई बहुत दिनों बाद झूल रहा हूँ मैं तो। हाँ फिर जाएंगे थोड़ी देर के बाद घर पे। अभी बचपन